nda koy tereke problème fa zakir rek imbe tan ra nu mbas maha koy ke rek mbas maha koy kyo tule alayhi salam alayna afonjin baro kina khalat fi parce que fi nganti ke wa matin rek problème fa yakhzal alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusikum adhabun Assalamu alaikum warahmatullahi أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته وأهذر
أحذركم ونفسي بمعصية الله ومعصية رسوله. أيها الناس، إن كد رمضان وأزم على الرحيل ولم يبق منه إلا قليل، وسيشهد عليكم بما فعلتم بين يدي الله تعالى يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فدغنا ينجي نرو يال ما دي انونغا وتندينو بيندف كفوك لب نو رفنا ادنا ترف كانونغا هنفا عرف كان وات كامل لب نو تفينا اجي هي باب نورانتل فينغران ناجي هي تما تشوتا تشينتر فتت كابتلا لا إنغا لب نورفنا من أفضل من هذا متو أمرنا مسوات من أنا مسو جوشو فبنا وات من نأدنا بتي يوكتي يا سبحانه وتعالى تنفعني بيننا فوق إنه يجدمان نحو الفنة فينا إن بومبل كورونغ كيم باهينو سوم بومبانgan nene mbusnuha to sedia do madu lenki her fangeru yal sedega Muhammad sallallahu alaihi wasallam o tuleru maref ki tam da ko pat maref sallana sahabake sallana bisina islam fani boy ndawin bonde julit dena fo biya sam ko yalla yirmaden afiyana den arjana ya rabbi ganam ken fat bo yalo en mem matambirit na ko in kerefna o sadaro yalo subhanahu wa ta'ala to moyto ha mbuydam no fop no moyto ino fam nuno kerefna o moyaro yal walla moytule Muhammad sallallahu alaihi wasallam kero yala simmitna o fanyin kita fonyitna o fiyan o tule kita simmitna o fanyin kete a fonyitna o fiyan yasamu yale mujda inkaha o fole nuno tulitke ongol koronge paha apare ya pula uta adum apare ya pula ret jokde dara koy alfa ngam kunya som to koy ongol koronge ke teref kina sede ka hana sede ya nun ne kol kol kem babna hana sede ya nun ki anu daga tan nu jallu kamu ken jallu imbami roh yalo gol wogeke ana genwa sede ga binu ke den sumda hambote pa binu ke sumda ham ne de sumda ham ne putona o yalla subhanahu wa ta'ala ana sede tan ne nyande anu daga nak o kino kina do fel yalla o kino kina no rabdel ke arwana gata jallo to tiano inyanna ngol koronge kana sede inte o dayani fa fajam winu arwana ga den sumo ngol koronge ke angen wonna fi lo yogoreten min waha anya paten wasanen anya paten barajuna riyadu subhanahu wa ta'ala ka bo ngiro kimar riyadu subhanahu wa ta'ala simuna den se wore fa winwe anona ga itam o he andona ga liman sana nafsahu an sahawati wal fusuqi wal isyani o he garde nay hohum nongol ko ngege lepp nu remna banew bakan te moy to hin ay jufin ngir salero yal lepp nu refna yak ka jaberna bahe te moy to hin ngir salero yal subhanahu wa ta'ala lepp nu refna mo yaro yal te moy to hin ngir o yalhe awahino gidim ten dana bikanu naga tenro yala fonci fop wi andona ga am moyto ken kam ngol korogege win wa haji akuntal win wa haji akuday win wa haji jam wi andona ga itam kam ngol korogege lepp nu refno ci maro yal angen wote nu refna ke ro buna wata lepp nu gutatirna fiki andona ga ro yal jabiran am bota ga moyto han ande fa ma kam wine tam moyto han ngiro sadaro yalla subhanahu wa ta'ala liyakunu min alladhina lahum daru salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun kitamba mo bin andona ga
dero yalla naskay bi net lima Darou Salam bi no mucc onu rokna ma andi ga mucca no na bugal mucca na fedel mucca na fop kon nak indal ka gi david kianu naga den mu jallu me ken adna fa den mu jallu me day tama jewa anu naga nak o woylu liman day yawu bi anu naga ngol ko re fada o te bongol ko re o nyamar kiya fiya ke feloma o yade sekoma a chodum bobot o chodum wot a fiyanum fop ale wonga na nyama ko ba fo ngolo le mo ngeke fado tiamu ten o chunta mu ten wahu murafiti inda bidda anu daga pake la kira godal pakate o foy o male fiyano make a chodum bobot jehiro nganta jiriro o ngolo ngelo nyama rek bo ngolo ngepa yadum adima sankangolo nge ngolo ngen adima sankano ko nan bugale fo nam sankano to yale fu wana mi tamru hiyal walam ya'rif haqqahu fa askata mawlahu kirna ko popien fino kiro simo ma fino wo fu no yalo he ko nak bugale he fo per telefano kine anu ga itam nangol ko nge je agenu jiko wambo mu rek tena rek tumay jiko wambo nu rek fiya ponu len nyaaden jallan wa kabiul alfadi kadaha fa falle wambo nu rek idanam de manu tere na rek ponu na wo waten kinna da na wo waten jaber na watate almaw yaarum na pertia dum nongol ko roge pertia dum o fole o yefina ken kadei go hum nkero ya la haramu yanna alima ya do ma pertia pade ya sam ino ike ngor go yona fo ya sam ya le rab dadi ndab be warna o ngere no dum te fane ya le wasan na alima wime andanga kerefna ngene logol ko winagin na suma a andama kira fer na ginde walla wina suman sa nda gero yala fina ko mo yoro yala fina ko mo gol ko la tamannaytum an takuna asana kullaha ramadan hannu yawdu o hidole fobal ko ngol o hidole fob alfa ngol ko hannu yawdu ke wi yawdu ka namu ya subhanahu wa ta'ala inna allaha la yufadil ala nasi nda koy walakin asum la yaskuruna ngenel panu ko na ko yalla ciuda winde da koy we mo nyamay winde ru yalla lima nage gitma ru yalla lima nage gitma ya samro fukata imbina gitma ko wasul azkara bil layli wan nahar on continue yo bitan waro yalla yebole fuki nyanne nga yokku num may dan ki anu ga dum sadatan tiyata no bay fa jufnu bayno ki kiatna no bay fa jufnu bayno ki num may dan nawafil ke ki amna ga fiyangal ru yalla bara jumten num may dan ki lima istighfar ke yokna yu yalla wa musala in fop ubayyidu bin nadam ma aswada min asahaifi bidhunub kay kay alhanna fi pakat imbe hebon dan hanaden jellel pa in tuub ndet na rohiyal ino ko ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna imba hato ndef ka wana ngajika ya samu ya rofiya na inke adu rabbakum tadabbar alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam o fole ki ba kammat winbe terfi moytol ki ba kammat terfi moytol na dina fa o kino je man mew yo no fa hotna to hotino ma o jeten man ko yo no wabuna to bu hiroka o jeten man dina fa ne ke yakuna ko tende fo kinoki wele ya to ko yo bote nani ga sa woto nge ndi ino chulit kani mu
nam julli fanu giona wele ato julli fanu nene be do taro ya ngolo ngi kutatira jihate wogiyane fiyane anora ga nena yibu bandan wof giyaga etasu wasiwe mbakitna suma balay tok nuno mbakitna suma wasi etna sum balay tok e sumna asuma sum ke doyuna wofane fakitna suma sum ke doyo to kutatin kege tioti wahino watin kam alquran bo buroki wahino watin kam sunna bo buroki kon ke anona gana jareti to sum bo pare isumne wo wele ya to kuyo tele ya to o kino kinale ya fata wase ya dina banege inga kineno fapa o ba na talika o was talika no ki nda bo fika talika banewo o te mu talika ke o le ya to talika no ki o ya no fika hanoten o te mu to ko hinawo tele ya to o kino kina fika masa panemi o te mu masa no haka o kino kinale ya to atok no yo ko ndak bani batka layir est ce que il est omné ise imbonyira biska ingutati ya imbrike tona lentel kul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu islam fane ke imbuyira simudi iyeriten kyokine okine ketelefna wasinna okinoki o to o temdo tejirin barto barle mi hatta bo jilo tehero okinoki royal be mo warsako baro de ato wolema ato bo jido yeke kon nak dina fatwini ngakini no papa bakar pane mayamay na dina bari illayir ne mayamay imbir ne mayamay ingutatir ne mayamay to ingutatir ne ayon fa falle kino kinale ya tok no kin inga yibbe ni no papa o fiye na bayan fane ten aje ka ta dai ngakini no papa o rondo bino suma jalla pa nafila o bengewo wala baba new arif kama kubali wala arif nyombi ay kana kulit bangido bo yalla mo fadi dama akinya kidinan kaba wo ya telola to woji wi baba ni woji wo benge fatinga de ngoki apa ngoki fatinga de de na pa inga de na pa inga tede ni nof an mi tuka an mi dim place ma onu dina ma de ko place ya parce que comme ko mo gardi na o gema no bi ji men fait o jemo essay dai kon ko bobje bayan faneten te a celi no papa kina ci yaw kin baka da bayalol ko ya samu ya le mutta intel ya rabbi ya rabbana abati asa ka fari ko fada mudi fane anne be ko fet o nuro ya la wasakuna o jotin o nu wasro wasakuna fa adu zakatul fit angata no kule mo sallallahu alaihi wasallam gay sumno suma ma ko de pare o bitelo kala hay fep wat no asa ka fane jodin wede bare na jo sumne na ngara ko kwama fatke mete wala na fadit alima tinata habo sumne wo asaka bane watna tere sunna muakkad asaka bana arifare ka an daga ware fare wari no chodi bi anu daga den sori ko chona den ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alima ongol kor صوم رمضان صوم شهر رمضان مؤلف بين السماء والارض ديغانتي اسمان في اللم من لوكي ولا يرفع الا بزكاه الفطر ولا يرفع الا بزكاه الفطر يكان عرفا غيتو واتنا واتين اسكفني مودي فن وفي ما بو باري يالي واتنا مودي angol kornge pa ino ko basani ya samu ya la wasna indi ya samu ya la wasna indi no fawle ya la pakatan falete nu injum na ro yal o de no fawle o to bade na bade pakat ki bade no na mu ya de mu ya be de no fawle o fayir ma ngi fane o fane yirim na wa aduna ga anje na dem bi na adna yirbi inu ya le ya samu wasna indi samu damana no gol koro ya samu def na ko bale fo di basinne na ko bale ya samu ko cede jamba amu la den o kino kin mate def do nu jena jafe ya samro wat dinta nu jena kitawat ya samro ya la fajan note nu jena o jahi ya samu ya na wat no jahi da wat nan de be def na binne yukon na den men girb na jam fop nya fa da ya samro ya fi na den da ya samro wat barsake den ya samro fi mu sale ya samro men ya samro fi o mu na da alu disba fa ne
ya samura fi bengo muji isale in Senegal ya samura fi bengo muji il faut que ya samura mu flade afi na te jam ya rabbi ngol ko ngi jilleke ya samura wat nani na in da wat na adna fa defo bara wat me kayo maka samu yale wawu na wati ya samti wat nan na in le so ngade na ino kinoki ngol ko ngi ken fumda bom pare sumtin bagi jilleke ya samura yala wat nani na in da koy samtere le som na in o kinoki na da ko te na ro ya o kinoki kam in fata da ko te na ro ya ko ro mutakini pasinete na ro ya an ga ro ya la in le som bana amul ga be ci katiran ko ila damay ya samro ya la fi na inta la rabbana atina fi dunya sanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya allah ya mujib da'watal muttarin anta rahmanad dunya wal akhirah rahimahuma tuti man tasau minhuma wa tamlahu man tasa lahumma irhamna rahmatan tughnina bihi الرحمة ما سواك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين